Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, hamidan lillah wa musalliyan li rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad Ibni Abdillah sahibil mu'jizati wa syafa'ah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu waqtada bihudah min yaumina hadha ila yaumi liqa'illah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinaba wabti'adah. Amma ba'dah. Ashabal fadilah was samahah, sateja para alim, sateja para ulama, para kiai, para asatid, guru-guru ngaji, siampun hadir nang majlis Kak Dintoh. Saya kasatejana sangat abdina hormati tor takdimi, langkong-langkong sateja guru kita bersama, guru abdina sarang guru ajunan sateja, ajunan semulja hadratal mukarram Kiai Haji Abdullah, ajunan semulja hadratal mukarram Kiai Haji Ali Said, ajunan semulja hadratal mukarram Kiai Haji Muzayyadi, ajunan semulja hadratal mukarram Kiai Haji Syamsuddin Fawaid, ajunan semulja hadratal mukarram Kiai Khasnan, ajunan semulja hadratal mukarram Kiai Hafid, ajunan semulja hadratal mukarram Kiai Haji Muhammad, ajunan semulja hadratal mukarram Kiai Khatib Jalal, ajunan semulja hadratal mukarram Kiai Hasbullah, Kiai Rakib, jukanan ajunan semulja undangan kita bersama, guru kita bersama, siampun apareng tebu-tebu hikmah, saya sangat luar biasa. Hadratal mukarram Kiai Fawaidur Rahman, jukanan sateja para kiai-kiai selain sedek ke asma-asma agung ajunan abdina tak kongang mator setong bersetonga, namun sedikit pun tak ngorang narasa hormat takdim abdina dek ajunan sateja, semoga Allah senantiasa pareng na barokah umur. Amin guys. Mulai ngereng kita doakan seteja guru-guru kaula ajunan Kak Dinto seteja, muka-muka pada kenging perlindungan dari ajunan nepon Allah pareng na barokah umur, kesehatan sesampurna, pareng na istiqamah, abimbing abdina ajunan seteja dalam jalan saikarida ya ajunan nepon Allah. Amin Allahumma. Sa'adatal kurama, sateja para sepo, para tokoh, tokoh agama, tokoh masyarakat, sesepo kampung pemangku desa, utamaipun Bapak Kepala Desa beserta segenap perangkat-perangkat desaipun, saya kasetejana juganan sangat abdina hormati, langkong-langkong Bapak Kepala Desa Pasangker lagi, beserta segenap perangkat-perangkat desaipun, kita doakan seteja para pemimpin-pemimpin kaula ajunan Kak Dinto seteja, muka-muka pada kenging perlindungan dan pertolongan nepon Allah, parengna kekuatan dan kemampuan dalam mengemban amanah, bisa ajalanaki roda pemerintahan desa kalaban saya tersampurna sehingga desa Pasangker dan sekitarnya itu diyakina wilayah seaman, damai, makmur, tentram, barokah, selamat dari setiap macam musibah dan bencana, baik selangsung atau tak langsung,
musibah dunya langkong-langkong musibah agama. Amin Allahumma. Apa-apa abdina dalam setiap kesempatan ngisi ceramah selalu mengajak kangkui mendoakan para pemimpin. Karena manabi pemimpin kaula ajunan kak dinto gagal dalam menciptakan kondisi keamanan, maka setuju kegiatan kemasyarakatan, setuju kegiatan keagamaan, kegiatan sosial kak dinto tidak akan pernah berjalan kelaban sae. Eki napa eki? Makanya jangan pernah berhenti sebagai rakyat yang baik. Kaula ajunan kangkui terus doa aki para pemimpin kaula ajunan para rabu. Karena mon kebedaan tak aman make pengajian panik ke burung tak burung. Make sing ngaji tak dadi iki napa iki. Make sing ibadah tak sampurna mon kebedaan tak muga-muga Pamekasan terus aman. Madura terus aman, Indonesia terus aman. Amin Allahumma. Setuju panitia pelaksana pengajian umum dalam rangka haul Asta Aing Odi yang dikomandani sareng ajunan Semulja Hadratal Mukarram Kiai Haji Hasan Syarif sareng setuju panitia selain Dzurriyah dari sedejah sebedenang astai kak dinto seampon saling bahu membahu bersusah payah angorbanaki tenaga pamikiran juga nantak sakoni artah demi suksesnya acara kak dinto seka setejana abdina hormati muka seteja jeripayah pengorbanan yang telah dicurahkan sekecil apapun icatata sebagai tambahan amal ibadah amal saleh saya kateremah mungku ajunanipun Allah ban icatata sebagai wujud pengabdian li'ila'i kalimatillah li'izil Islam wal muslimin juga nan icatata sebagai bentuk pangabekten anak potoh dek kabanga sepona sehingga sedejah pengorbanan epon ngaulia bebelesen selangkong sae langkong sampurna baik nang alam dunya langkong-langkong pagi nang alam akhirat. Amin Allahumma. Sehingga sedaja sia keduan kasosaan epa bungaah sesongkan epa berese seruwet epa jembere seseret rezekina epa lancarah sia keduan permasalahan epa mangkia jalan keluar yang terbaik. Sia keduan putra sedang menuntut ilmu di pondok-pondok pesantren dan lembaga-lembaga pendidikan Islam setuju pada ngaulia ilmu sebarokah teti generasi sesaleh dan salihah seraja otang muka-muka pakembang alonan sen otang-otang muntak kelem lonas muka-muka sandi pa otang pa lopa pengenjak tak kira lopa setuju muka-muka bareng nataka hajat dunia langkong-langkong hajat akhirat. Amin Allahumma. Ajunan hadirin bapak-bapak kaum muslimin sareng ajunan hadirat ibu-ibu muslimat setuju para undangan muhibbin simpatisan masyarakat Pasangker dan sekitarnya siampun hadir saya kasetujana sami-sami mulja tor muka-muka terus saya pamulja sareng ajunanipun Allah mulja itunya juga nane pamulja paki ning alam akhirat. Amin Allahumma. Sabak dana abdi nangatoraki muqaddimah kalaban nguncuka kipoci ban syukur deka ajunanipun Allah kalaban talafut bismillah juga nan alhamdulillah juga nantak gak pegak ngatorakina sholawat ban salam dak ka Rasulillah tanpa ngurangi rasa hormat ban takdim dak ka sedayana langkong-langkong para guru, para ulama, para sepoi kak dintoh kalaban keterbatasan waktu siampun cukup siang juga nan keterbatasan kemampuan pengauningan abdina karena abdina yakin sehadir nenge kak dintoh ampun tempat da orang-orang si alim kak dintoh izinkan abdinah dalam kesempatan kak dinto ka angkui tormator langsung dek ke poin saos setuju eki sepakat
Para Rabu abdina namung nerosakina nik sakoni dari papanapa siampone sampayaki sareng beliau gelak luar biasa. Muga-muga papanapa siampone sampayaki kak dinto asareng kalaban ridhona Allah dadi asbab hidayah tambana paimotan dadi ilmu sinafi manfaat barokah dak ka abdina sareng ajunan sedaya. Amin Allahumma amin ya rabban. Para Rabu hadirin wal hadirat sesami-sami mulja. Setiap kelakuan kak dinto paste agen du maksud bentujuan. Setiap kelakuan kak dinto paste ageduan alasan kenapa harus dilakukan. Apa-napa kaula ajunan makotu engak dek kabanga sepo. Kak dinto paste beda tujuan, beda alasan. Iki napa iki? Allahumma sholli ala Muhammad. Mak boleh kelakuan partengkan se raja kati samangken gak dinto para Rabu se tak sakoni angorbana ki tenaga pamikiran juga nan arta. Jareng kelakuan nik kenik saos menabi kelaku sareng kaula ajunan menabi tanya akipakun agaduan tujuan agaduan alasan. Sitong contoh ketika ajunan ada tanya aki bi orang Arab mak ngakan. Oi. Anapa mak nginom? Anapa mak apa jungan? Bisa panas, bisa hujan. Iki napa iki? Apa-napa mak adus? Mere. Apa-napa kaula ajunan mak kudu engak dek kabanga sepo para Rabu. Kala bencarah areng sareng mendoakan, kala bencarah panika membangun silaturahim dari sedaya topotona, kala bencarah maka keluar sedekah seikak dimaeniataki ganjarna sedekah kak dinto deka almarhumin almarhumat banga sepo kaula ajunan karena parloi kageli para Rabu kaula ajunan gak dinto andi maksud andi tujuan bahwa dalam odik kak dinto kaula ajunan seteja teronga olia ka odian sesamborna. Iki napa iki? Teronga olia ka odian sesae. Iki napa iki? Engki teronga olia ka odian seselamat. Beni namong ka odian dunya tapi ngaolia ka odian seselamat pagi nang alam akhir. Maka kaangkui nga oleh sedaja pangatero bentujuan gak dinto kaula ajunan para Rabu tak bekal nga oleh kaodian sesampurna baik kaodian dunya langkong kaodian pagi nang alam akhirat manabi kaula ajunan gak dinto tak bisa nyokoren dek kaodi tak bisa nyokoren dek kaodi. Orang si paling ontong, orang si paling bejrah, orang si paling sampurna kaodina, kak dinto beni orang si paling banyak artana, beni si paling tengki pangkatah, beni si paling genteng lakena, beni si paling ratin binina, beni si paling banyak anaan. Tapi orang si paling ontong, si paling sampurna odin, engki panika orang si paling sampurna dalam nyokoren ka odin. Allahumma sholli ala Muhammad. Ja'a mimpeh kaula ajunan kak dinto bekal ngaulia ka odin si sampurna, manabi kaula ajunan kak dinto tak bisa. Jadi orang si bisa nyokoren ka odin. Maksudnya katipan apa kiai? Allahumma sholli ala Muhammad. Manabi kaula ajunan teronga olia kasampurnaan odi papenter nyokor ka odian. Katipan apa carana? Pabagus hubungan ben sema odi abe. Pabagus hubungan ben sema odi abe ben singatur ka odina abe. Pasera panika tadak pole Guste
Allahumma salli ala Muhammad. Katipana apa carana? Laksanaaki perintana jauhi larangan. Nanti Nabi kaula ajunan teronga ulia kaodian sesae, kaodian sejemper, pabagus hubungan ben Gusti Allah karena namung Allah sebisa apareng kejemberan. Maaf, kadang beda orang ngucap para rabu, engkau sepenting andi dunya banyak, engkau pasti jember. Engkau sepenting andi laki genteng, engkau pasti jember. Engkau mon andi bini ratin pakun jember, belum tantoh. Karena sebisa apareng jember panika beni lake, sebisa apareng jember panika beni bini, sebisa apareng jember panika beni dun. Pasera sebisa apareng jember panika Guste. Allahumma salli ala Muhammad. La orang mon bagus hubung Nabi Gusti Allah, maka orang panika bakal ngaoleh kejemberan odi, walaupun odin yang sarah, walaupun odin sang tasang-sang. Orang panika mon mapan hubung Nabi Gusti Allah pasti odi enjem. Contohnya mak pah bodo orang yang sara odi enjem bergiai. Kan panika sedeti pertanyaan orang pasangker. Engki napa engki? Toreh jawab pasera manusia si paling jember di alam dunia panika. Tidak boleh kecuali Kanjeng Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi ini ke paling jember manusia, paling muljana manusia, tapi coba ngolatin dek remah kaudina Kanjeng Nabi. Saare adeer, saare lapar, kadang sampai teluare tak mangki sedeer. Pangki bi sahabat, pangki napa-napa, eneng dalam kalbu na bedo-bedo sampai akencil sampai teloan. Berarti ampun teluare beliau kak dinto tak adeer. Sering Kanjeng Nabi kak dinto aniat asyam, kak dinto aniat gulaku, apa-apa mak aniat gulaku, masuk ke dapur, masuk ke dalam tak mangki sedeer. Nika gemberna orang si paling jember salam dunya. Allahumma salli ala Muhammad. Ngucap boleh reng pasangker, melang cak Nabi kiai. Kula bah ngaengaan beda masjid, masjid panika maren adan pah beda dikeran. Budina masjid panika beda orang ngare. Masjid panika dikerna ting mare adan sapanika. Eman ongku orang soki ta apejeng. Eman ongku orang miskin ta apejeng. Nabi Sulaiman soki ngalakoni pejeng, Nabi Isa miskin ngalakoni pejeng. Bedereng ngare budina masjid panika pahatole ka konjon masjid pah ngucap melang cek Nabi kuat. Engkau jareng beni Nabi, engkau wakun ngare kuat. Allahumma salli ala Muhammad. Para rabu hadirin wal hadirat sami-sami mulja. Ja'amim peh kaula ajunan bekal ngaoleh kecemperan odi para rabu. Manabi tak bagus hubungan ben sema odi aba. Manabi tak bagus ben sing ngatur aba. Engki napa engki? Engki mangkana terutama kaidinto jaga salat selema wak. Jaga salat selema wak. Orang panika mun salat tak enteng, mompa sampai bengal tak salat, panika para rabu soson dunya napa pabenyain. Pagenteng lakena para tini bini naking mun tak apa jeung aja amim peh teronga oleh audi si jember. Alakoh benikun karo ka Malaysia kaponcana burin beren alam sampai kaponcana bunteh mura alam sinyare dunya sing empok dunya keng monta apa jengah jamim petro bekal ngaolia kejemberan kiamat petong kalih billahi tak kira bekal nemu jember odi monta apa jengah. Allahumma salli ala Muhammad. Jaga salat selema waqt. Allahumma salli ala Muhammad. Karena sebisa bareng jember ni kan namung Allah. Punten kiai.
Kula adik tatang kebani kata bojang sekali nyak mak corak mentereng romana mapan mobil bentahun auba keluaran terbaru bini na kalong alai makilo gelengan selengan rebenare corak tai santai bojang tak temana bojang sementara mada jaga dinto lain ya panika mapan salat dak istiqomah ke masjid keng orang la numpak PCEKP panika bakun numpak pacak ke barak ke timur. Pada remamun bedoreng ngocah agak panika. Oi. Abotore pek rempek panika. Mulai gelak ngaji lah marek, makan ni kagak repek rempek. Iki dah bangki. Dak remamun pah beda orang tak bejang sekali, tapi kau dinna corak nyaman sementara orang sebegitu mapan istiqomah jaga salat tak. Enjan segi buru orang lah numpak PJEKP maneka bakun sang numpak baca. Eka bela. Orang maneka para Rabu mon tak bejeng. Berarti orang ni kecuba. Apa sebab? Karena orang ni kebagus tak bagus tergantung agama mana. Sementara agama panika pang ani ka salat. Orang ni kemun la tak salat berarti pang pangarobu mon pang pangarobu agama naram rempak iki napa iki walaupun orang ini bergelimang dengan kekayaan dan kemewahan duniawi semua kebutuhan dan keinginannya selalu tercukupi kainto beni orang jember kak dinto beni orang bahagia karena hakikat orang manika monta bejang setiap detik setiap menit setiap jam setiap are orang nikah jalan menuju ke neraka. Apalah artinya kemewahan dunia dan kesenangan dunia kak dinto ketika kita harus mengakhirinya kalaban siksaan yang berkepanjangan. Iki nama iki. Sementara kau diantunya kak dinto hanya sementara sekejap. Sementara manabi orang kak dinto mapan neku agama, mapan aja ke perintah Allah jauhi larang Allah walaupun dia dienyang sara. Orang nikah hakikat orang si paling bahagia. Orang nikah hakikat si paling jember. Apa sebab? Karena dia setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap are orang sesakan dalam neku agama Allah. Kak dinto aja lenut judak ke swargana Allah. Apalah artinya penderitaan yang itunya kak dinto sesakeja ketika di ujung sana bidadari surga dengan segala kemewahan surga telah menunggunya. Makanya pak bapak bu ibu si odin yang sara makin ampun umur sebitek tinggal tak usah galau dengan berlarut-larut. Sampian makin miskin makin yang sara mon lomor sebitek tak kira abid pole yang sara naman jenengan. Yang sekeja aki lobar manika. Loh. Lagi nama ki. Mantar pada selamat. Amin Allahumma. Amin ya Rabbal. Coba beri contoh selain ya sebeni Nabi odin yang sarah tapi bahagia. Teroni enggak Pak? Teroni enggak orang yang sarah yang bahagia? Teroni enggak? Tak usah jauh Pak. Beri oning bidan gula mangken juga. Bahkan ni kebeni kun karo orang seorang banyak mana. Pasera orang sinyang sarah yang bahagia. Tore jawab pejujur bu, gula tanya. Bu, sambian mon ngandung yang saran apa punten? Bahagia apa punten? Kak ruak pak ring yang sarang yang bahagia. Tak usah jauh sambian. Orang ngandung panika yang sara daretan. Mak boleh ngandung tua, ngandung raja. Kula tak usah belain mangkana kula sampai mangken tak tomanen ndak mon soro ngandung. Kula ngok mengandung apa? Orang ngandung ni kan yang sah, Masya Allah. Tapi bahagi. Allahumma salli ala Muhammad. Bukti nak banyak orang soki, apolong belasan tahun laki bini makai
dunia lah banyak pesel tak orang merasa korang sempurna kebahagiaan ketika tak lahir nikah seorang anak di tengah-tengah keluarga mun tak bisa ngandung tak sempurna kia iki na wengki dorin saking terong ngandung kadang aja mau tambu sekali bunikun karo telur banyak sonyak banyak kayak begemen ya Allah padahal ngandung yang sah Allahumma salli ala Muhammad kento situng jadi Allahumma salli ala Muhammad manabi kauli ajunan terong aulia ka odian sesampurna papekus hubungan ben sing ngatur odi pasera Guste terutama jaga salat seleba waktu apa-apa abdi nama motor salat karena salat kak dintoh pang bararabu pang agama orang menika mun salat mapan pasti odin mapan mun beda orang odin tak gelem mapan dalam tengka kulina tak gelem sepak keng salat tak orang sepak iki napa iki kentu pertama nomor 2 mana bi kaula ajunan teronga ulia ka odian sesampurna baik kaudian dunya langkong kaudian akhirat papenter hubungan bagus ben orang sedeti sabab bedana kaudian banika pasera Kanjeng Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi karena dunya ban sesen agak dinto bararabu sedaja kaudian banika kainto sedaja ebedi king karena sabab Kanjeng Nabi Muhammad laulaka ya Muhammad lama khalaqtul aflak yaktina beniking karena baan Muhammad engkau tak kebayaki dunya ban sesen alam semesta mangkana kaula ajunan menterong aulia ka odian sesaya bagus hubungan bi Kanjeng Nabi Muhammad Allahumma salli ala Muhammad dalam cara nama bagus hubungan bi Kanjeng Nabi palebur ngireng lalampana kanjengna sebagai wujud kecintaan kaula ajunan dak ka Kanjeng Nabi karena Kanjeng Nabi adalah makhluk yang paling dicintai oleh Allah manabi kaula ajunan asampung dak ka Kanjeng Nabi maka Allah bakal cinta manabi Allah cinta kaula ajunan bakal sae kau dinna iki napa iki pabanyak mau salah pabanyak asolah benikun mau salawat tapi pabanyak asolawat asolawat panika daerah mak dalam odi dalam seteja tengkana kaula ajunan dak remasia sampung ka Kanjeng Nabi mulai dari hal yang terkecil mulai dari nginom ada alakuan apa bisa der mesti sampung ka Kanjeng Nabi Muhammad Allahumma salli ala Muhammad palebur mapunga Kanjeng Nabi palebur mapunga Kanjeng Nabi manabi terro sampung ban Kanjeng Nabi cek masedi Kanjeng Nabi Kanjeng Nabi gak dinto bararabu sangat sedih ketika beda umat agak dinto enteng ka salat benih tak apa jeung kan enteng Kanjeng Nabi ka itu sedih bararabu cerita aki dari Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu kak dinto isitung waktu beliau kak dinto toron dari Masjid Nabawi keluar lastari salat subuh mireng Kanjeng Nabi kak dinto molar sedih bedenenge teu lemak Sayyidina Umar mireng bahwa orang yang paling dicintainya gak dinto bersedih berkak Sayyidina Umar langsung aja habis ketelu Kanjeng Nabi ya Rasul apa-apa ajunan mak mular apa-apa ajunan mak sedih ngireng debuaki pasir sema sedih ajunan pasir sema molar ajunan ngireng debuaki ya Rasul derem debuna Kanjeng Nabi nang Umar engkau sedih benih keng margana sapah ibarat taki orang pasangker teretan andi pacar otaba andi kakase nak sedih kan aku nitanya aki bi panjenengan Pak thank you arah pelek ben mak sedih arah apa ben mak nangis marah kabela siapa sama sedih ben siapa sama saban marah kabela betul gesece tak kabingko kan siapa nih kak Sayyidina Umar gak dinto tak terima ketika kakasihnya baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gak dinto dibuat sedih. Pasir sema sedih ajunan ngireng debuaki.
La Umar neng engkau sedih dia markana ki buru benda malaikat Jibril toron akabar ka sengko fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us salata wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Al-ayah sadaqallahu maulana al-azim wallahu wa rasuluhu a'lamu bimuradi. Ki buru malaikat Jibril akabar ka sengko hari yang membuat engkau sedih bahwa laku dari tang umat ria bakal muncul situng generasi secek gempang menyia-nyiakan so beni tak bajeng kun enteng ka salat Kanjeng Nabi set kun gara-gara polan ngeding kabar keluarga 1.000 gojok nyap sap daredan duhur debak ke asar telah compat maghrib takmil loe pasetong kaisa usolli fardad duhri wal asri wal maghribi wal isya'i ta'oran lillahi ta'ala. Lah ni kan sedih Kanjeng umpama sedih Kanjeng Nabi sabora kaulah ajunan ngaku cinta ke Kanjeng Nabi tapi lakon nama sedih Kanjeng Nabi mempas sampai memolar Kanjeng Nabi mempas sampai keluar aing socana Kanjeng Nabi secap-cap saos cokop kangkui orang gak dintoh manyangsara orang bani kederitungnya sampai ke akhirat. Na'udzubil mangkana ten gula bengal mator sampai bengal akosam orang monta bajeng demi Allah tidak akan pernah menemukan kebahagiaan hidup. Allahumma salli ala Muhammad. Pon. Jadi fokus hubungan bi Kanjeng Nabi seteti sabab bedana ka audien. Si nomor telok kaula ajunan gak dinto apa-apa mak kau tu fokus ke bangsa sepo karena menabi kaula ajunan tero ngaulia kasampurnaan odi kau tu penter asokor ben asakalangkong dek ka orang seteti sabab abe odi ka alam dunya. Pasera banikah orang sepoh. Mangkana sehebat apapun amal ibadah kaula ajunan para rabu menabi durhaka ada kareng sepoh dua ja mimpe kaula ajunan bekal ngaole kaodian saya selamat. Banyak ampun kisah-kisah yang menerangkan dan menceritakan bagaimana orang-orang yang secara ubudiyah mapan tapi dia harus mengakhiri hidupnya kalaban su'ul khatimah. Kenapa? Karena sebab kesalahan durhaka ada kareng sepoh dua. Allahumma salli ala Muhammad. Mangkana mangken banika membeda acara hol banika minangka makuat hubungan taqwiyatul irtibat bainal furu' wal usul makuat hubungan antara rancak ben bungka. Kaula ajunan gak dintu sedaja rancak. Rancaan basera, rancaan bangesep. Jadi rancak montro adauna, rancak tero ngembang, rancak tero abua, jak sampai pegak hubungan ben bungka. Iki napa iki? Para jai rancaan keng mon pegak ben bungkana, elop tak elop, kereng tak kereng. Muka-muka kalaban sabab badana haul kak dinto, tetia sambungan sekuat antara kaula ajunan sebagai nak potoh dek kabanga sepo sehingga kaula ajunan seteja itu tiyakina orang-orang mul jatuhnya akhirat. Amin Allahumma amin ya rabbal. Sampai dari saking penting kaula ajunan membina hubungan baik bi ring sepo kak dinto para rabu bi Allah Ta'ala perintah kak dinto sahabat samarin Allah Ta'ala merintah kak aku nyempa dek ka Gusti Allah. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah mewajibkan kaula ajunan kaangkui nyembah dak ka Gusti Allah ben mewajibkan kaula ajunan bagus dak ka orang sepodo. Kengain orang sepodo apa ben banyak mangken ni kakun fokus kambuk melolo kapak tak patai fokus. Lagi dah lagi. Mon kambukan mapan tapi kapan tak mapan. Padahal perintah dalam Al-Quran walidaini wabil walidaini birrul walidaini bagus kareng sepodo. Allahumma salli ala Muhammad. Sebanyak kadang kun
kambuk melolo, mon kapak tak pati bagus. Seperaten biasanya kambuk melolo, mon kapak tak pati beraten. Beda. Menter tak ada. Karena apa? Karena kadang banyakan dianggapan bahwa embuk lebih mulja benepak. Padahal sobung, dalil, ayat ataupun hadis yang menyatakan bahwa ibu ini lebih mulia daripada seorang ayah ini sobung. Sobung antara nepak benembuk ini kemuljaan epak. Beda kiai kan sampai beda lagu nah. Ibu kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Enjaan siapa? Enjaan siapa? Takun enjaan lagu. Padahal sehebat apapun seorang ibu, menabi tak ngoleh ridho napa, tak kira nama bangla bang swarga. Tinggi nama engki. Engki. Bada kiai hadis mana hakun nasi bi husni sahabati. Bada sahabat mator pasera selatin nagada guste. Kento beni seemulja aki selatin na. Selatin nagada. Kanjeng Nabi ada buqala ummuka, thumma man qala ummuka, thumma man qala ummuka. Embuk sampai 3 kali. Thumma man qala abuka. Kaintu benih hadis yang nutuaki embuk lebih mulja banapa. Justru kak dinto hadis anu tuaki cek bawa embuk lebih maba derajat datang apa. Pasal selatin ada embun baan. Boleh embun baan. Boleh embun baan. Boleh apaan baan. Apa sebab mak sampai embuk sampai 3 kali karena embuk panika orang bini panika lemah naqisatul aqli waddin, korang akallah korang agamana sehingga kadang lebih maka ada perasaanna. Embun latinin gada, embun latinin gada, embun latinin gada, buru apaan karena embun baan ruah Arya lemah akala lemah agamana monte latinin gada arwah takok sampai nyam ngeranyam nyanyi lagu kebangsaan. Monapaan baan ruah arwah lebih samborna akala lebih lebar dadana lebih ngada nyaporana. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Monapaan baan make mudiaki arwah lebih lebar dadana. Allahumma salli ala Muhammad. Ini benih bah lebih mulja embu. Kan si raja tolan ini ke embu kiai. Benih apa? Jangan sera raja tolan embu. Si paling raja tolan ini ke apa? Benih embu. Kendin apa ni ketak ben seroben ni pak keluar. Karena apa lebih sampurna akala. Mun panikah cara ngadaan nafsona nyanyi nolak anah. Yang kita bangki. Tareh bukti aki. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni paling muljana Nabi. Tapi kanjeng Nabi ni kata nyanyi no lain. Mun acak-acak tolak itembang Nabi selain bararabu. Tadak nyapok ke kanjeng Nabi Muhammad. Mun Nabi selain. Salah sekoni tapor kelap. Salah sekoni dadi kedang. Salah sekoni toron banjir. Salah sekoni ditenggelamkan. Ni kamu Nabi selain. Mun Nabi Muhammad. Napa umat tak lanyala. Obu. Padahal nyala umat Nabi Muhammad kan kanjeng Nabi lebih lebar dadana, lebih sampurna kanjeng Nabi dalam akhlakah. Coba kita lihat dalam sejarah. Ketika beda kafir Quraisy setiap kanjeng Nabi lebat ke masjid copain, ben sebu copain. Bayangkan, ben sebu kanjeng Nabi copain. Ni kecopa sebu ternyata. Bisa bayangaki copa sebu ni ke bau naga napa.
Tapi Kanjeng Nabi ketika esitung waktu sinyopain wani kata ada Kanjeng Nabi posang dem masih dia senyopain romak tada atanya akhirnya bedeng bala cek bawa senyopain wani kasongkan sakit napa itolai bi Kanjeng Nabi tidak justru sapot bi Kanjeng Nabi akhirnya masuk bunyi nyanyi taburan tola orang ini kemonakala sampurna tak nyanyi nabur tola ternyata Kanjeng Nabi ketika hijrah ke Taif benikun copain Kanjeng Nabi diusir dilempar batu berdarah-darah Kanjeng Nabi maaf ada patek masuk ke Taif yojuk ni kemanut paling mulja Nabi paling mulja masuk ke Taif yojuk kocengan ternyata napa penduduk Taif itu lain bi Kanjeng Nabi tidak justru dari Taif kak dinto doa ki Kanjeng Nabi malaikat dan kakiran daratan ngireng ya Rasul gunung kay masayon cebakina kula heran ki ya mak beda malaikat emosi nyan kula Kanjeng Nabi Allah arwah bani tang muso arwah tang umat nika pemimpin nika ring seponya mana apa ni beni tak nolak na beni keng tak ditolak apa keng nya apa montang anak ari itu lain bi sengko ari setodu sengko lainan bi embu nyanyi nolak na ngina engki maling kundang setetiba to karo korban asera ka bodoh sahabat nyawan Alqamah parah mati yang meninggal nih katanya bi iman gara-gara banyak peren nih apa napa tina mak motor sagak dinto mak lenak foto kaula ajunan tak aremiaki dak kejasana orang sepolah ke bukan si pakone beco nih kapakon beco nih kesoko nambu kan mereka gadeng ni kesitung bukti cek bawaring bini ni kebutuh pengakuan pangabekti na anak ko tu padang kalau bencara beco menepak tak andal lah jong tak sagak jadi todu sengko ni kereng laki akal lebih sempurna mau nembu usalah tinin beco sokon monte sebut tak pokok kan manggana embuk ni kamu mulai sebut melolo mau nepak ni ketak pati beda sebut nah si beda ibu jari mon bapak jari tade si beda ibu kota mon bapak kota tade si beda doa mama mon doa papa tade si beda doa ibu mon doa ayah tade padahal epak benih keng tak doa mereka nepak tak doa bisa biang nikah karena orang bini memang butuh pengakuan. Apa nikah warara bujasana banyak, geng tak teman ikan rekan. Kan mangkana jadi reng laki nikah melas, mes delem. Jasana tak teman iargain, tingkadungan di salah, kebagusan lo bergemedek sekali. Yang gini apa yang mangkana mun pak ni kamalarat selemboah pakun bini an sebab ngadirbak man lagi ane oros koros anak pejasana tak pernah tak patai begitu dihargai ni kebuktiannya jak bawa orang laki ni lebih ikhlas tak rapalah tak sebut engkau biar saya tidak terlihat tapi saya selalu terlibat engkau lakar tak ngandung king saya mengandung engkau gini lagi Allahumma salli ala Muhammad reng laki ni kemelas pak tore ini mana oning bu ibu ni kamale oning kemelas satu reng laki ni ni kamu lagi baji lah melas coba sambian tinggal berdetai mangan antara na baji laki so baji bini rakira panika se selok en se kalong ini ke baji laki na baji bini
Mun bajik laki ada ceritane kalau ngene selok dan mangkana nika posang tinggal tuanya ada selok tibi. Kadang saya ke selok beni emas. Cek beli ker nang ibun tabun ro saya ke bayi selok. Raja sekoni amain manika. Mun nak anak praben, mun nak anak lanceng, kita perlakuan orang tua itu akan berbeda. Mun nak anak praben bahal kedatangan perempuan ring sepona wah ngocak bing kok kadung narima perempuan bing terus katipan apa pak ya ban bing kok balake enna wah ngocak jalan anak bini gula tak lagi apa munte nyewa ki kuade atau bedekor seharga 30 juta kor sengocak anak praben apa nih kemakai tandi bese bararabu alajeng dari tanta kok todus demi anak bini make otang kace nama jarga belente demi anak Keng mon anak laki cek nyi manganye tadi tancong. Ben biko epala epabini na jong. Terus pak, ya mayu yap siap. Tan gula tak bini mun tak telem lagi PJX mun tak wah ngocak apan dine jong karat lah karat gua. Le jongok boy antara na parlon nareng bini amantan ben reng laki amantan jongok parlon rajaan kamah. Parlo na mantan bini ben parlo na mantan laki. Akun parlo na mantan bini si raja mun mantan laki ni ngalak sengangkongang teretan kadang pak ngela tak mampu kun ngoncang satanian semajadian satretanan sapopuan kan lek yo col kala kan lacong le bismillah kulu aki teretan iki napa iki ya Allah malas dadi reng laki ni ka ting neneng nang romana oreng engki mun langsung ngandung bini na ting letak gelem ngandung 3 tahun kok jo lepo na bini ro secong mecocong keng tak kelake ro dubah bedeng ocak se tak ka bini cak bakun se lake se salah iki napa iki ya Allah Allahumma shalli ala Muhammad ting lang ngandung perak kapi keluarga nasibini ya Allah Masya Allah datang kapi saro sartabun sebini alhamdulillah sukses bande tadi ibu rumah tangga bande timbu ongku dupa bade ki ngargain ke selake koro kok aneh batu namper ni coni lah ada yang ternyanter sekali dupa bade ntar ternyanter sarngosar selem sarong karo kuntabun sebini seyosar mondin selake tak ada reng sarngosar sekali padahal semererua ting tak ngandung selake salah tingan si bini ngandung selake wani kata iyar ke ngandung sekut gelu salah boleh karena akeng letak andi lakor keren gua selake sesah ini kesampian male oning bu bagaimana penderitaan melas deting reng lake ya Allah mulai ke ni reng lake ni selas melas salah sekoni bi pane biar amain kata tangke biar bi tetangkena sekolah nang sekolah ni biar bi guruna lulus sekolah alakon yang kelakuan kiri bi jeregena mulai oleh bese sekoni nyam keranyam bi binina ting mate ki dar jentar bi malaikat melas tak melas mangkan wah roskoros lakean menika labti nama tor ketiga dinto bararabu minangkah niat natanak foto sobaja padengar gein ben amul jiaki dek kareng sepola padahal yang akan mempertanggungjawabkan kita kelak di akhirat panika beni embuk mun embuk tak kira tanya aki dek rematengkan anak foto nah tapi sebekali tanya aki panika adalah apa iki napa iki embuk tak kira tanya ki tengkana laki aku laku engki mangkana embuk jak melula jaga tengkana laki ini denggo si parlo aja geni ka apa aja getengkana embuk si kotu tampuruan ni ka apa kambuk beni embuk kapa ngide sampian tak kira tanya ki kulaku menikah laki nak lakon apa tak kira tanya ki saya tanya ki ni kesampian dek rem maka laki nak ni saya bakal tanya ki kulaku makana
Jadi reng bini muljaaki lakena hormati suaminya makle mulja bi Gusti. Allahumma sholli ala Muhammad. Para rabu dan retan seteja sami-sami mulja. Apaan? Saya tanya aki ulaku nika mon panjenengan dadi binina orang nika yang akan bertanggung jawab suaminya karena sudah dilimpahkan semua ketika qabil tu guys. Mangkana tak oleh reng bini nika keluar tanpa seizin suami walaupun nika parlo reng tuana. Walaupun nika parlo reng tu karena mun lak dadi binina orang laku yang akan mempertanggungjawabkan beni reng sepona tapi laki Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi bagus kareng sepo nih para rabu kapak ben gembuk. Mangkana sebagai orang tua yang baik kita didik anak-anak kita orang apa se sukses, apa se bijak, apa se bagus. Eki penika apa se bisa didik nak foto nang hormat ben takdim dek kembun. Ben embuk yang baik adalah embuk yang bisa mendidik anak-anaknya hormat dan takdim kepada ayahnya. Beni cer ngajarin bengal. Mereka kadang para rabu, kadang embuk sing ngajari bengal ke anan kapan. Pola nampanan di salah, apa kerempek, engki, pas kongkol, meko depan, pekot depan jong, pekot ekwa. Setepak dek remah, monopanan di salah, embuk kudu bijak kena foto. Saya ngak jong, mon urusan tengah napan banjarok norok ban bakun kami napaan, urusan dia urusan engkau sopan. Apapun kondisi napan ban mak boleh kunta bejeng kafir sekali pan ban tandi beng labeng kang durhaka. Sebenarnya kadang punten para rabu pabok rempok me kota paan. Bodoh kadang apaan dak ni kaki ya me kota embun ngajak anak. Kadin tu beni kelakuan sebijak sebagai seorang ayah ataupun seorang ibu. Ya cari anak paguna bekte para rabu. Walaupun epak salah, anak pakun tandi benglabeng angkui durha. Mangkana abek tidak kareng sepo bani kalakar lebur ujina. Beni kun waktu nareng sepo ni kaki la sepo. Ketika kan song kanan, andi reng sepo kan song kanan bani ko berra alatin para rabu. Ber. Nih gak dinto ujian bagi nak foto. Kimon sabar bakal dadi ladang ka muljaan. Beni kun mulja aban toboto bakal norok mul. Amin Allahumma. Bade berak boleh ni ka abek te kareng sepo ni ke beni margana sepo. Margana ki ngodah. Maksud te kiai. Bade kadang sapa nikah. Bade anak andi reng sepo duaan ki ngodah. Pas selake apaan meninggal sementara ibun ki ngoda akhirnya teti janda muda. Oi, teti jandamu. Nah, karena ki ngoda ki normal pah beda orang akarep. Bagaimana sikap seorang anak? Pakun kudu bagus. Sebodoh kadang bola embuna lagi boleh pah embun ejak kocain. Embun ejak kocak. Sampian bocah kau purna pak kita kereng le emok zalaki anjan tibi abela apaan selem kopur padahal kelaben tanang ating tuting kambun jaga penika sampai cak ngocain kambun agak penika beni macelap kapan selem kopur kelaben atuting anak karing sepo penika nyakein ke selem kopur wala tu'tu mautakum bisayyiati a'malikum. Cek sakeen orang selamat jeriah kalau benteng kacuban tibi. Ini banyak terjadi karena anak patun gula mak kotumator. Sitepak dek remah sebagai anak bu panjenengan ki muda dan gula mator jangan nodai hubungan suci na panjenengan kalaban apa kalaban cara panjenengan membina hubungan kalaban reng laki luar kalaban tanpa ikatan pernikahan. Bu ngireng jaga hubungan suci kak dito kala bencara patapa dalam hukum agama Nabi ajunan ngasokan keluarga apole ajunan ampon ngandung ten kula sangang bulan ngerembik ten kula nyabet seterwaki mulai ki kene ten kula tulang eke lain esosoen
maka sepatut tamangken dan gula kudu abekte ka panjenengan ngireng Bu pasera kesokani rakaah dan gula siap nanang de ada celap apa dalam kubur. Celap apa dalam kubur. Ya Allah tang anak cek mapan akhlakkah kemun anan lak mancelak kembun nangis apa dalam kubur mak daya tingkan datang nak foto jaruam mu'un paham surah lagi boleh re. Nih mak le tau cara abek te kareng tua encan tibi mabung areng pak encan tibi abela apa boleh nelem kubur pah atang bading tang cak ngoceh nembukan nika orang mentandi ilmu pro mabunga apa abela apa king salah jalan benih mabunga beli masos antar pada selamat para rabu dan retan seteja sesami-sami mulia otaba embuk meninggal kare apa bi katibi boleh na nisar kambuon papan neko biri pah teh buki abini boleh tak gengeng bara rabu saya tempat ada rumah pak panjenengan menaraja jak tengetek gula ni ke anan patot dan gula bekte ke panjenengan ngireng pas saya ada saya penta dan gula senenang dah ada oh Bu saya maneka iki lah iki ada reng kubur ni ketampuruan teretan ada ahli kubur ni ketampuruan keng seodi sing alkal karena saya mun seodi ki beda nafson namun saya lem kubur lah tak ada nafson ada tampuruan deh kun karo si pegel si sosa si lem kubur ni kemun seodi panika si beda kaitan panika tak nongkok nengatur na Gusti Allah ni apa ngaruh ke si lem kubur paham Bu paham ni cara na abek teh mantar pada selamat. Nanti mau nanti embuk ki dengu dah terus lagi ya. Coba lang latih ni, latih, sehingga nyaman. Cak lah anan nang dah ada makai reng laken bak ngiteki sebah ni beninna. Iki lah bengki. Yang moncok ni cobi anan ada usah bah cok ni cok embun wah nyap sabda ki ni. Mantar pada selamat. Lekain to pentingnya ilmu. Pentingnya ilmu tak lebih maka ada nafsu. Orang monatoro nafsu pani ke bekal calaka bekal para rabu tandretan setuju sami-sami mulja. Jadi kak dinto. Jadi apa kaula ajunan mak kudu pakun asampung dek ka bangga sepo karena kaula ajunan gak dinto beda ka alam dunya mak ke sabab orang sepo ben bangga sep tak bakal ngaulia ka odian sesamborna mana bi kaula ajunan tak bisa nyokoren dek ka orang seperti sabab odi pasera boleh orang si berjasa dalam kaodian kaula ajunan guru bagus hubungan ben guru karena guru banika orang semata pak jalan odi kaula ajunan Dimun orang cuba hubungan ban guru karena guru sema ingat kaula ajunan guru sema lain se nonton kaula ajunan maka ikan narek orang mon tak bagus ban guru nah eko ko betere odin tak sampurna bahkan eko ko beteren matena di dalam kaudin nah panika akan berakhir kalaban suil khatimah naudzubil pasera boleh sekotu bagusin di dalam kaudian panika orang si berjasa di dalam kaudian engki panika matwa karena matua panika ampun abri manyaman dalam odi engki na engki berarti Allah sema odi kaula ajunan kanjeng nabi seteti sabab bedana ka odian reng sepo dua seteti sabab kaula ajunan odi guru si nonton dalam jalan odi matua si abri manyaman odi alhamdulillah insyaallah mon bagus kapani kesedaja insyaallah bakal ngaulia kaodian sesamborna amin Allahumma sedaja sehatir sareng sedaja keluarga ben foto-fotona ngaulia barokana doana para guru para benga sepo kaula ajunan sampun lebih ngada bali dak kajunanipun Allah sedaja pareng na kaodian sesamborna pamulja kalaban keimanan
pamulja kalaban kataatan ta payen kalaban kamaksiatan ben kamungkaran ben seteja ta cabutnya ben kecuali dalam keadaan husnul khatimah ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadha dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la karban illa nafasta wa la aiban illa satarta wa la maridan illa shafaita wa la asiran illa yassarta wa la waladan illa rabbaitah wa aslahta wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal wa awsil thawaba ma qara'nahu fi hadhihi al-majlis al-mubarak hadiyatan wasilah wa rahmatan nazilah wa barakatan syamilah ila hadrati ruhi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwaji wa dhurriyyati wa ahli baiti wa akhwani min al-anbiya wal mursalin wa syuhada wal ulama was salihin thumma ila arwah jami' masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina wa ustadina ustadina wa muallimina thumma ila arwahi jami'i abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa a'mamina wa ammatina wa akhwalina wa khalatina wa khalati khalatina thumma ila arwahi jami' ahli al-qubur fi hadhihi al-maqbarah. Qaddasallahu sirrahum wa nawwarallahu darihahum wa ghafarallahu dhunubahum wa ja'alil jannata mathwahum. Allahu yu'idu ilayna ahli biyutina barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa karamatihim fid din wad dunya wal akhirah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ij'al qabrahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahum hufratan min hufarin niran. Allahumma bihaqqi Sayyidina Muhammadin wa ali Sayyidina Muhammadin irhamhum wa la tu'adzibhum irhamhum wa la tu'adzibhum irhamhum wa la tu'adzibhum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah ya Allah ya Allah ya Rabbahu ya Rabbah ya Rabb ya Rabbah ya Ghauthahu ya Ghauthahu ya Ghautha ya akramal akramin ya Rahman ya Rahim ya dzal jalali wal ikram. Abdi dalam ngemis ya Allah kalaban ridha na ajunan kalaban kabelas na ajunan kalaban kakobasa na ajunan kalaban kamuljan na pangkat mukjizat para nabi sarang para rasul kalaban kamuljan na pangkat mukjizat kanjeng Gusti Nabi Muhammad kalaban kamuljan na pangkat karomah na para wali-wali na ajunan ya Allah kalaban kamuljan na barokah na para guru sarang sedaya bangsa sepo ban kalaban barokah na kamuljan na para bangsa sepo sa iya khale saat mangken gak dinto ya Allah sedaya se hadir sarang setuju keluargana ben foto-fotona ben orang-orang seikut andil mensukseskan acara Kak Dinto siato bento arupa tenaga doa arta ben lain-lain pon setuju ya Allah pamuljaaki kalaban kekuatan iman saya mapan ketakwaan saya sampurna hias saya kalaban akhlakul karimah parengin rizki nak foto saya salih ben salihah pamuljaaki kalaban rizki si halal cek painah kalaban rizki si haram pamuljaaki kalaban akhlak sebagus cek painah kalaban akhlak secuba pamuljaaki kalaban kakompakan ben kerukunan cek paenah kalaban perpecahan ben permusuhan ya Allah cek paenah ya Allah kalaban perpecahan ben permusuhan pamuljaaki kalaban husnul khatimah cek paenah kalaban suul khatimah ya Allah ajunan maha belas ajunan maha segala-galanya namung dak ka ajunan abdi dalam ngemis ya Allah Allahumma inna nas'aluka bika ilaika wa la nas'alu ahaddan ghairaka ya Rabb Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin wa sallallahu ala khairi khalqi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna du'ana bi sirri asraril Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Sakak dintoh sebisa sampayaki nyon pangapora atas setaja kacangkolangan kekhilafan kak dintoh murni kabudukna al faqir manabi badator pamator abdina seleras kak dintoh menangka fadl epon Allah muga-muga dadi asbab hidayah tambana paemutan dadi ilmu senafe manfaat barokah dak ka abdina pribadi syukur-syukur bisa manfaat dak ka setajana. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.